Dobrodošli u srpski svet Dragoslava Bokana. Prvo slavljenje heroja van religijske funkcije bilo je u antičko vreme sa prvim olimpijadama i nimalo slučajno dok su trajale olimpijske igre nije se ratovalo. A sportski heroji, šampioni su slavljeni kao mnogo značajniji od pojedinačnih junaka u raznim vojskama antičke Grčke ili od ondašnjih vojskovođa. Oni su imali slavu polubogova. Tako je bilo vreme, takva je bila psihologija. Tragalo se za nečim većim od samo ljudskog. I to je nalaženo u olimpijskim igrama kada je taj mir koji je vladao među grčkim državicama obezbeđivao da igre mogu da se održe, a drugo davao im poseban značaj. Jer dok su one trajale, nije se umiralo, ginulo na bojnom polju. Tako da je ta ideja univerzalnog mira sa sportskim herojima umesto ovih ratničkih je ostalo u pamćenju čovečanstva i nakon vekova i vekova i vekova ogromnih borbi, međusobnog kasapljenja, uzajamnih genocida u velikim ratovima, samim krajem 19. veka došlo je do obnavljanja olimpijskih igara. I naravno Atina i Grčka su bile taj ulaz u moderno doba. Interesantno je da je jedini krunisani vladar koji je tada bio prisutan tom događaju obnovljenih olimpijskih igara, gde je baron Coubertin u stvari bio glavni ideolog čitave te priče, da je jedina krunisana glava bila upravo, sem naravno grčkog kralja, je bio srpski kralj Aleksandar Obrenović, koji će ne mnogo godina posle toga biti iskasapljen od strane svojih oficira i bačen niz terasu dvora u travnjak u okrvavljenom čaršavu zajedno sa svojom na komade isečenom suprugom, kraljicom Draginjom Obrenović. Interesantno je što je taj odlazak Aleksandra Obrenovića zajedno sa adjutantom, koji nam je danas mnogo poznatiji od njegovog suverena tadašnjeg, a to je bio Živojin Mišić, što je to imalo i duhovnu i ovu diplomatsku namenu, pošto je naša delegacija išla na Svetu Goru i tamo uspela da reši, činilo se nerešivi problem gubljenja manastira zbog materijalnih dugova, gde je broj srpskih monaka stalno smanjivan i već dugo vremena je to praktično bio više bugarski manastir nego srpski, sa tendencijom pretvaranja u grčki na kraju. Naš vladar je došao i otkupio sve te dugove, spasio Hilandar, ja se nadam za vijek i vekova, i kao nagradu je dobio Miroslavljevo jevanđelje, koje od tad počinje svoju čudnovatu pustolovinu.
Znači, na prolazu kroz Svetu Goru je on došao u Atinu, kao to neko čudno putovanje kroz dve dimenzije, iz hrišćanske u tu neku neopagansku, iz tog drevnog doba koje nikada ne prestaje, gde se srednjovekovlje proteglo do kraja 19. veka, odjednom u početak modernog doba. To je bila prilika u kojoj polako viđamo da svet menja formu, da će uskoro carstva nestati, da će se pojaviti taj veliki svetski rat nedugo nakon svega toga. I olimpijske igre su dobile neki drugi poseban značaj, ne kao odmeravanje snaga najtalentovanijih sportista, već upravo kao nekakav neobični pokušaj da se ono što su bili nekada ratovi sada svede na sportske borbe. I da i mesta održavanja olimpijskih igara i njihova otvaranja i svečanosti prilikom toga budu u stvari taj poziv za mir i za nadmetanje oni koji su jači, brži i talentovaniji od drugih, za tu vrstu sportskog rata bez krvi, gde je sve objektivno i onako kako jeste, gde propaganda gotovo da nema nikakav udeo, jer ili ste brži ili ste jači od vaših protivnika. Tako da je ta neka vrsta idealne slike odmeravanja snaga među nacijama upravo rođena u trenucima dok se pripremao veliki svetski rat u kome je nestalo nekoliko carstava, promenjena mapa Evrope i izmenjena kompletna civilizacija, jer ono što se dešavalo između dva svetska rata je bilo sasvim drugačije od onoga što je bilo pre Prvog svetskog rata, a ono što će se dešavati nakon uništenja nacističke Nemačke posle Drugog svetskog rata, tek to će biti potpuno definisano na neki, opet, najnoviji način u čemu će olimpijske igre opet potvrditi taj svoj međunacionalni kompetitivni značaj. Posle Drugog svetskog rata, naime, su mesta održavanja olimpijskih igara i to koja zemlja ima najviše zlatnih i srebrnih medalja, postali su to deo hladnog rata, tako da se stalno odmeravalo. Stalno smo gledali koliko je istočna Nemačka dobila zlatnih medalja, koliko zapadna Nemačka, koliko Sovjetski savez, a koliko Sjedinjene Američke Države. I negde u tom zbrajanju se krila jedna možda i najbenignija dimenzija hladnog rata. I olimpijske igre svojim trajanjem nam potvrđuju da će možda ratni sukobi utihnuti i da će možda da se taj poziv za odmeravanje snaga na sportskom terenu uz pravila fair playa, da će to ipak nekako na kraju pobediti onu oluju i onaj jezivi udar na održanje smisla u istoriji u vidu sve luđih i besmislenijih i krvoločnijih ratova, od kojih jednom upravo i pristupujemo danas na severu Evrope. Dakle, olimpijske igre su u modernom dobu postale alternativa ratnom sukobu. Samim tim su olimpijski junaci postali heroji nacija sopstvenih, ne samo sportski heroji, jer to da je pravi šampion, naročito tog olimpijskog tipa, da je on nešto mnogo više od igre, to je jasno zaista i onima koji ništa ne znaju o sportu, niti ih sport zanima. Prosto to simboličko polje je počelo se događa, a sa ulogom medija i sa razvijanjem raznih ranije nepostojećih medija, od filma, fotografije, televizije, mogućnosti direktnog prenosa, došlo je do sve većeg i većeg guranja značaja u sport, u one koji sport vode. I kao što su nekada dečaci u Engleskoj skupljali sličice ili kopije razglednica sa junacima okruglog stola, i kao što su mali Nemci odmeravali sebe kroz Votana i Zigfrida, kao što su Francuzi birali svog junaka između Joanke Orleanke i Napoleona,
a Britanci se odlučivali da li će da ostanu u mitologiji ili će da ubace i te velike ratne igrače kao što su Henry V i njemu slične vojskovođe. Sve to zajedno je bila prethodnica tog novog trenda u kome će neki drugačiji plakati, neka druga imena zameniti sve nabrojano i postati deo snova najnovije budućnosti Evrope, pa onda i sveta, naravno. To kako su fudbal prvo, a nakon toga i tenis, a na kraju i košarka postajali svetski fenomen, to su posebne priče i imaju neuporedivo više ne sportskih nego sportskih razloga. Uostalom i nestanak fudbala iz te prve linije pažnje i preuzimanje NBA lige i ATP turnira na prvo mesto onoga što gleda čitav svet kroz elektronski ekran svog televizora, to je sve fenomen kome mi nismo dorasli ni da ga razumemo, a kamoli da u njemu učestvujemo. I sad mi koji nismo uspeli da se snađemo ni u jednoj nižoj dimenziji marketinga i političke propagande, odjednom se zateklo smo u neverovatnoj situaciji da dva glavna junaka, dve najuticajnije sportske discipline, postaju dvojica Srba. I to ne bilo kakvih Srba, već upravo onih Srba koji su to do kostiju, onih koji znaju ko su, odakle su i ne igraju samo za sebe, za svoju ljubav prema košarci i tenisu, za visoke honorare i sve ono što iz toga proističe, već pobeđuju i neprijatelje koji u njima vide priču o Srbima i postaju svesni toga da naš narod ne spava noću kad oni igraju i deli njihove padove, promašaje, teške trenutke kao da su njihovi. Narod bez pobeda, narod bez šansi da ga drugi razumeju i prihvate, narod koji ima jednu tragediju poput Jasenovačke o kojoj se uopšte ne govori, kao da je reč o nekoj saobraćajnoj nesreći, slučajnoj, je dobio odjednom u nekom neobičnom preokretu, Božjom voljom, poklonom odozgo, tu dvojicu velikih junaka savremenog sporta, Nikolu Jokića i Novaka Đokovića. Dva džokera, mogli bi u pokerskoj psihologiji i analizi da vidimo upravo tu njihovu pobedničku crtu, da su oni pobednici jači od asova, jači od žandara i kraljeva, da su to upravo figure koje ne pripadaju špilu, a pobeđuju u špilu. I zbog toga je upravo njihova uloga tako velika i još nedovoljno ispitana. I svi oni koji ne vole Srbiju i Srbe, a žive ovde na ovom prostoru, stalno pokušavaju da nam objasne da Nikola i Novak ništa ne duguju nama, da ako mi mislimo da oni treba da razmišljaju i da brinu o tome da li ih mi volimo više ili manje, da je to užasna zabluda, da bi nešto trebali da počnemo da pravimo od svojih života, umesto da gledamo tuđe uspehe i sve u tom smislu. Znači, taj pokušaj skretanja glavne teme je neverovatan. Svi Amerikanci su ponosni na Michael Jordana nekada ili na LeBron Jamesa danas. Nema Švajcarca koji nije apsolutno ponosan na Roger Federera i to na način da zaista misli da i tekako ima veze šta oni misle o njemu i šta on misli o njima i smatraju ga ponosom svoje zemlje, svog naroda, čitave civilizacije, čak jednog tipa evropskog duha. Isto je tako sa Nadalom. Sve zemlje španskog govornog područja, naravno sa centrom u samom Madridu i Španiji, u Nadalu posmatraju svog junaka kao nekada El Cida, tog velikog obnovitelja i neku novu šansu za traganje za nacionalnim ponosom oličenim
u nekom velikom junaku koga svi prepoznaju kao takvog. Tako da zbog čega bi mi sami bili onemogućeni da volimo Nikolu i Novaka i da nam neko stalno nabija na nos to da njihovi uspesi nemaju veze s našim neuspesima, da smo mi tobože sve suprotno od njih, kada oni upravo pokazuju one osobine koje su najplemenitije, koje zaista često nedostaju nama, ali ne zato što ih mi ne poznajemo, ne prepoznajemo i što nismo u njima nekada živeli, već zbog toga što smo prosto pali na nekim ispitima, oslabila je naša vera u sebe, dešavaju se razne stvari i reč pobjeda nam deluje nestvarno, kao neka utopijska reč, pa se tešimo onim hrišćanskim objašnjenjem da je najvažniji podvig, a podvig ne mora da bude nužno i pobjeda. Međutim, zašto da ne, da eto dobijemo i neku čudnu priliku, neki bonus, pa da sem podviga za koji znamo da ga vršimo time što se ne predajemo, time što ne odustajemo od bratstva sa Rusijom, time što ne želimo da čitamo na pogrešan način na koji nam drugi sugerišu naše ratovanje doskorašnje i time što nikada i ni pod kojim okolnostima nećemo da predamo Kosovo i Metohiju našim neprijateljima, niti da se odreknemo Republike Srpske i Srba u Crnoj Gori. Znači, to jesu naši podvizi, možda nisu preveliki, ali oni postoje. Ti podvizi su duhovna suverenost našeg naroda i našeg karaktera. E sad, taj miris pobede odjednom je krenuo iz nekog neobičnog ćoška, sa nekih terena, iz nekog Wimbledona, pre svega iz Australije, a onda se sve to nastavilo u Koloradu, u tom dalekom Denveru, u tom gradu visokom 1 milju, gde na njegovom vrhu stoji ta čežnja za šampionskom titulu kojim je ove godine upravo ostvario MVP play-offa niko drugi do naš Nikola Jokić. Šta se to dogodilo? Kako je odjednom jedna bela aristokratska igra koja pripada snobovskoj Evropi došla u ruke našeg junaka, Novaka Đokovića, a opet s druge strane jedna igra crnih atleta, tih Afroamerikanaca sa neverovatnim skokovima, fantastičnom fizičkom spremom i gotovo mađioničarskim načinom baratanja loptom, kako se u to sve uklopio taj lagani, mirni Somborac, naš Nikola Jokić, to su isto stvari koje možda pre pripadaju teologiji nego istoriji sporta. Ali kako god, mi smo dobili na poklon upakovano 2 pobedničke kutije u kojima možemo da ćuteći i smeškajući se svakom ko sumnja u nas, naše talente, smisao našeg postojanja u svetu, da kažemo, ali ipak Novak Đoković, a i Nikola Jokić. Tako da sa 2 strane okeana, iz 2 perspektive, mi koji smo napadnuti upravo od američke civilizacije i od onoga što sobom predstavlja Evropska unija, baš tu negde u sred njih, na njihovom terenu, pojavljuje se ta dvojica mladih Srba koji im pokazuju na delu, a ne mogu da ne vide, ko smo to mi i šta to u sebi nose i jedan i drugi. Oni nisu nastali samo od svojih roditelja i od svog neumornog vežbanja basketa i tenisa. U njima ima mnogo osobina koje imaju veze sa ranijim junacima, samo što su oni u rukama držali neko oružje, a ne reket ili loptu za košarku, ali ono kako su se ponašali sa tim oružjem jako liči na ovo kako se ova naša dvojica ponašaju sa ovim svojim sportskim oruđem. To kako doživljaju uspeh i pobedu jako liči i podsjeća na to kakav odnos prema medijskoj pažnji i prema sopstvenim uspesima imaju i Novak i Nikola. Tako da su te sličnosti postale toliko velike da nas teraju da razmišljamo o tome zašto imamo najbolje takmičare, sportiste, sportske heroje
u tako teškim disciplinama, sa takvom konkurencijom, neopisivom konkurencijom i u tenisu i u košarci, te NBA varijante, a nemamo uspehe na drugim stranama. I šta je zaključak? Pa zaključak je pre svega taj da su okolnosti takve, da mi imamo gravitaciju kao da hodamo na onim planetama gde je potrebna stostruko veća snaga da biste napravili običan korak. A neki drugi narodi i neke druge civilizacije koje su nama savremene hodaju kao na nekim drugim nebeskim telima gde lagani skok se pretvara u, u džipanje, 100-metarsko džipanje. Znači, to je ta čudna tajna, te težine, te teškoće da ostvarimo svoje uspehe i svoje ciljeve tamo gde nije čista objektivna skala vrednosti, pa vi pretičući nekoga ili ubacujući koš više ili pogađajući tačno iznad teniske mreže, dobijate poene i niko ne može da vam ih ospori. Sve ovo što mi radimo, u čemu živimo, je isposredovano hiljadama ocena, komentara, političkih komesara iz Evrope, raznih nadglednika političkog procesa iz Amerike i mi stalno trpimo, ćutimo, pravdamo se, neprestano imamo reaktivnu ulogu i nikako da udahnemo vazduh i kažemo neku svoju reč i da kažemo aj malo sedite, pustite nas da malo mi nešto kažemo, ne samo da vam odgovoramo na vaša pitanja i potpitanja. Dakle, situacija se potpuno promenila i Srbija sa njima dvojicom nije ista zemlja kao da ih nemamo. Pošto smo uvezali tu dvojicu naših junaka koji u naše ime rade ono što mi ne znamo toliko dobro, da ponovimo, ali jako dobro znamo da to prepoznamo i da osetimo ponos i ojačamo sebe gledajući to što oni rade. Pošto smo to obavili, evo da pređemo sad na onu drugu dimenziju, a to je šta je to tako srpsko i tako naše u njihovom uspehu, karakteru i upravo fenomenu i Nikola Jokića i Novaka Đokovića. Pa otprilike da krenemo ovako. Najvažnija stvar od svega je ugao viteštva. Znači, viteštvo u srpskoj tradiciji je čojstvo i junaštvo. Znači, pobediti drugog, ali ga nikad ne poniziti. Razumeti poraz kao deo buduće pobede. Znači, to je odnos u kome nema tih psiholoških padova, nema jecanja, nema kukumavčenja, nema opravdanja zašto lopta nije valjala, teniski reket je popustile žice. Ne, sve je tako jasno i jednostavno. Pobeđuješ kada si to zaslužio, gubiš kada to nisi zaslužio. To je ta viteška crta koju je danas sport zadržao. Vojska se često birokratizovala, ona je omeđena diplomatskim ustupcima, nekim širokim kontekstom koji onemogućava čak i najvećim junacima među vojnicima da pokažu svoju hrabrost. Ta čudna selekcija koja nije baš uvek idealna u tome izbacuje priču o ratu kao priču o idealnoj herojskoj disciplini. Zato je ova sportska priča nepogrešivo takva, posebno što je reč o ljudima koji su sve uspehe postigli u inostranstvu. Znači, među našim, neću kažem neprijateljima, ali među onima koji nemaju baš previše razumevanja prema nama. Znači, i u NBA ligi gde je sve počelo onako srpski, 41. pik na ponudi, reklama koja ide u momentu kad se govori o njegovom pridruživanju tom čitavom NBA karavanu, primetbe na račun njegovog fizičkog izgleda i na račun uopšte mogućnosti da on učestvuje u toj gladijatorskoj areni u kojoj je sport samo deo te gladijatorske tehnike, ali ta žestina, ta snaga, ta fizička moć, ta izdržljivost predstavljaju neki desetoboj, moderni desetoboj na neki NBA način. I u takvoj stvari mi uopšte nismo mogli da vidimo isto kao ni Amerikanci u Nikoli Jokiću, budućeg ravnopravnog učesnika u toj borbi, a kamoli prvog od svih, ne samo prvog od jednakih, nego čak prvog iznad tih koji su međusobno jednaki. Znači, ta neka čudna tajna tog brzog prolaska kroz iskušenje,
upravo zbog toga, rad na sebi, ne preuveličavanje poraza ni pobede, neodustajanje od treninga, vera u to da može bolje i još bolje i još bolje, da tu nema kraja, to je ono što u stvari označava to viteško čojstvo i junaštvo koje obojica pokazuju fantastično. Ne postoji čovek u Americi kome nije simpatičan i drag, u onom doslovnom smislu te reči, Nikola Jokić i kad diže svoju ćerkicu Ognjenu na ramena i kad grli svoju voljenu Nataliju i kad zajedno sa braćom plače od te velike pobede za sve nas, a oni jasno pokazuju ono što i on osjeća, ali oni u njegovo ime to pokazuju, jasno noseći dresove reprezentacije Srbije sa prezimenom svog brata i svojim prezimenom na njemu. Znači, to sve zajedno nekako isplivava iz te priče i on pokazuje tu crtu neobičnog viteštva. Znači, on ide, ne priča, nema samohvalisanja, on odbacuje taj pristup cirkusa, stand-up komedije, večite, neprestane duhovitosti, tog small talka, ćaskanja sa voditeljima. On to sve izbacuje, odbacuje, uostalom, nakon treninga on ide kući. A posle boravka kući tamo u Denveru, on ide svojoj pravoj kući, a to je Srbija i taj delić Srbije tamo oko Sombora sa sve ergelom i konjičkim trkama i drugarima iz detinjstva i oduševljenjem tog čitavog kraja pred njihovim glavnim reprezentom. To je taj viteški deo priče sa te strane. Ista stvar je kod Novaka Đokovića, da je on u potpuno drugačijem temperamentu, ali vrlo sličnom karakteru, ima snagu za osmeh. Ima snagu da ga ne upecaju provokacijom, pa da se iznervira, da izgubi taj spokoj, taj mir za kojim obojica čeznu i traže ga. Kod Nikole Jokića to nekako izgleda urođenije, pa mu nije neophodno ni da nosi krstić, ni da radi na sebi, na svojoj molitvenoj meditaciji, a opet kod Novaka Đokovića koji ima mnogo burniji temperament i to je vidljivo odmah na prvi pogled, on je uspeo da uradi to da ne reaguje, da se ne sveti, da ne vodi ratove sa publikom, nego da trpi i nalazi snagu tamo gde bi drugi u tome prepoznali neku posebnu teškoću. Novak i hoda kao vitez, on tako izgleda. Mnogi su rekli da on neverovatno liči na dvojicu najneobičnijih Srba iz naše istorije, to su Nikola Tesla i Gavrilo Princip. Jedan i drugi imaju upravo tu vrstu lika. Ja bih rekao da on verovatno liči i na mnogo koga viteza iz naše ranije istorije, ali nemamo tu sreću ni mogućnost da im pamtimo lica, niti da gledamo kako su oni zaista izgledali. Ja stvarno verujem da su oni najčešće upravo delovali kao Novak, sa takvim tipom lica, sa tim očima koji sijaju i blješte, sa spremnošću da vam odseče i odborusi, a da vas ne uredi. Još jedna stvar vezana za taj viteški odnos prema sportu, tim sportovima u kojima su oni šampioni, to je da nema prevare ni lukavstva. Prevara, ne samo što je nemoguća zbog snimanja na tenisu toga da li će loptica da udari u samu ivicu ili odmah do nje. Ne samo zato što postoje i sudije, i glavni sudija, i linijske sudije, ne samo zbog toga što svaki potez njihov gledaju na hiljade i hiljade ljudi koji ih posmatraju uživo i na milioni ljudi koji ih gledaju preko ekrana. Tako da tu ideja prevare ne postoji. Nikad je reč o fizičkom stanju, kondiciji, povredi, a posebno kada je reč o tome da li u samoj igri postoji neki trenutak koji izlazi iz fair playa i pravila. Nema ni lukavstva. Tu nema strategije u onom ratnom smislu uništenja protivnika. Ne, ovo je odmeravanje snaga. I kod Nikole i kod Novaka to je odmeravanje snaga, pa ko je bolji nek pobedi. I to je isto deo čitavog tog viteškog ciklusa. I zato bih ja to sve nazvao vađenje mača iz kamena. Naime, u toj britanskoj mitološkoj priči postoji jedan budući kralj, mladi Artur, koji ne zna da je kraljevskog porekla, koji misli da je deo porodice koja ga samo prihvatila da bi ga sačuvala od neprijatelja i on izgubi mač svog
tog polubrata, uslovno rečeno, i u brizi za izgubljenim mačem on pogleda oko sebe i vidi neki mač koji viri iz nekog tamo dalekog kamena i on trči do tamo, izvuče taj mač, odnese ga i donese ga svom poočimu i svom polubratu i oni zapanjeni gledajući prepoznaju da je reč o maču iz kamena. Ono maču koji svedoči o božanskom nadahnuću i inspiraciji izabranika i da onaj ko izvuče taj mač iz kamena, da on zaslužuje da vlada. I oni se brže bolje vraćaju sve zajedno sa Arturom na mesto zločina i nagovaraju ga da vrati nazad mač u kamen, on to naravno uradi, skloni se, oni ga pomere i pokušaju da izvuku oni mač, na izgled većom snagom nego što je on uložio, jer je njegov polubrat duplo veći nego što je Artur, i on je vukao, cimao taj mač, nije mogao da ga pomeri ni za milimetar. Onda su razni drugi prilazili i pokušavali to isto, ništa nisu uradili, a onda bi zaćutali, shvatili suštinu koja im je izmicala sve vreme i zamolili Artura, mladog, tada još uvek štitonošu, da proba da ponovi svoj neverovatan podvig. On prilazi, uzima onaj mač, izvlači ga iz kamena ponovo kao da ga izvlači iz vode, bez ikakvog napora. I svi kleknu pred njega. Ista stvar se dešava i u slučaju Nikole i Novaka. Jedan i drugi su skoro slučajno došli do pobedničke pozicije. Novak, uprkos neverovatnim finansijskim problemima, preprekama, pokušajima da se proguraju teniseri iz nekih većih i važnih zemalja nego što je njegova, a opet Nikola kao neko koga su unapred i fizički i kondiciono i suštinski odbacili u neki treći plan da se bori sa ostatkom centara za par minuta vremena na parketu. Međutim, jedan i drugi su tada izvukli mač iz kamena. Jedan teniskim reketom, a drugi veštinom korištenja te košarkaške lopte koja u njegovim rukama postaje magijski predmet. I obojica su uradili to isto kao i Artur. I onda su svi zapanjeno gledali u njih, ne verujući da oni to mogu da urade, pa su ih zamolili jer mogu da ponove. Pa onda Novak dobio još jedan veliki turnir, pa je dobio još jedan, pa je podigao još jedan pehar, pa još jedan, pa je onda došao na prvo mesto lista najboljih tenisera i onda su oni, hteli ne hteli, morali da priznaju da ima nečeg u tom izvlačenju tog teniskog mača iz tog kamena koji je prema nama hladan, nedostupan i nikada nam nije dao ni da priđemo tome, a kamoli da sad mi baratamo tim mačem. Ista stvar je i sa Nikolom, koji u toj neverovatnoj konkurenciji, da svaka ulica u Bruklinu ima svoje šampione. On je došao među njih, prošao, osvojio, a da nije stekao neprijatelja među njima. Pogledajte samo način na koji Shaq O'Neal ili Magic Johnson ili neki od najpoznatijih njihovih komentatora, kako oni govore o Nikoli Jokiću. Govore o svima ostalima, ocenjuju koliko su dobri i nisu dobri, a onda kad pomenu Nikolu Jokića, oni se osmehnu. Taj osmeh na licu, to nije podsmešljivost, to je divljenje. To je divljenje pred dečijom dušom jednog diva koji pokazuje talenat koji se ne vidi na prvi pogled. To je to Arturovsko. I njegovo izvlačenje tog košarkaškog mača iz kamena se dogodilo kada je pre nekoliko sezona prvi put proglašen za MVP-a čitave NBA lige. Pa se onda uz malo neverice to ponovilo i onda on ponovo izvukao taj mač iz kamena tako što je još jednom postao MVP čitave NBA lige, a opet sa druge strane je Novak svojim sistemskim dobijanjem 5., 10., 14., 20., 22. i 23. sada velikog pehara dokazao koliko god hoće puta da je njemu dostupno ono što je drugima nedostupno, da on može da uradi ono što drugi ne umeju. Tako da je to više od igre, daleko prevazilazi takmičenje i postaje podvig. A u sve to, Novak Đoković direktno od samog početka uzima srpsku ideju kao integralni deo svoje borbe. On svedoči Kosovski zavet i svojim potpisom i stalnim podsjećanjem na zavičaj i prostor svog porekla. On jasno i glasno govori da će tamo krstiti
svoju decu, Stefana i Taru, i da će se još više povezati sa Kosovom i Metohijom, bez obzira na okolnosti, bez obzira na nepristupačnost tog okupiranog dela naše teritorije, nego se taj deo njegove borbe i viteškog takmičenja nadovezuje. Dok nije bio svetska zvezda, on je mogao i da ljubi krstić, i da se zahvaljuje Gospodu, i da jasno i glasno govori o svom poreklu sa Kosova i Metohije. Onog trenutka kad je postao deo te globalne elite sportskih heroja, ne kao jedan od najboljih u svom sportu, ne kao jedan od najboljih u svim sportovima, on je tada upao u druga pravila igre. I trezveno rasuđujući, on je ocenio šta može da uradi i do koje granice može da i dalje gura svoju priču o slobodi, o suverenosti, o poreklu i zavičaju, o svom izboru šta odgovara njegovom telu, njegovom narodu, njegovom timu, a šta ne odgovara, gde će učestvovati, gde neće učestvovati. Tako da se to sve zajedno nastavlja i on nipošto i nikada neće dozvoliti da mu uzmu slobodu. On nije rob za zarađivanje novca, niti sticanje popularnosti, i on služi principima koji su njemu najvažniji i za koje smo videli da ih on sprovodi bez posebne gordosti, ali i bez unižavanja sebe. Na sličan način opet, naš junak sa severa Srbije opet pokazuje neke od najlepših naših osobina, tih salašarskih, ležernih, opuštenih. To je ono kao kada slušate već odavno sedlan svog mrakova i prepuštate se mislima koje plove tim beskrajnim ravnicama i tom slobodom koja je oličena u tom slobodnom lutanju, tom skitanju. Ne postoji reč koja u sebi nosi više slobode od reči skitanje. Zato što, za razliku od bilo kog putovanja ili bilo koje šetnje, skitanje je nešto što uračunava slobodu, što uračunava da vi možete zastanete kraj nekog drveta koje vam se dopadne, ili da stanete u neki hlad, ili da pogledate neki spomenik ili neki stari zapušteni grob u mahovini, ili da priđete nekom dečaku i da razgovarate sa njim, da sednete kraj neke ekipe koja šeta ulicom kao da ste nepoznati njihov sugrađanin, a ne jedna od najvećih zvezda svih vremena. Znači, ta vrsta ponašanja gde imate mogućnost da svoju slobodu očuvate nesputanu, to je to legendarno mesto kada voditeljka, ne previše upoznata sa karakterom, a i igrom Nikola Jokića, njega pita da li će učestvovati na tom velikom karnevalu i proslavi prve pobede Denvera nakon toliko godina, osvajanja šampionskog prstena. I on pita, a kad je to? On mu kaže, pa sad u četvrtak. On kaže, pa ne mogu, moram da stignem do Sombora, imam trku tamo sa mojim konjima zakazano, ne mogu ja sad da sve to otkazujem zbog neke proslave. I sad, uz šokirani pogled nekoga ko sanja o tome da bude u takvoj koloni gde vam svi kliču, gde su svi spremni da vas slave, da vam pomognu, gde je čitav grad vama na izvolte, on želi da ode među svoje drugare koji ga tretiraju ravnopravno kao jednog od njih, a ne kao nikako božanstvo, i koji navijaju za njega sa ponosom što su ga poznavali, što je iznikao kraj njih, a u ostalom, da nije bilo i ljubavi prema njemu, ne bi on uspeo da dođe dotle i da izvede to što je izveo sve od Sombora ka Beogradu i ka njegovom pokušaju da odigra sve više i bolje u uslovima naše košarke i na kraju to čudno putovanje preko okeana koje se završilo kao u bajci. Znači, tu su njihove osobine, njihove duhovne vrline, njihova ideja smirenja i skromnosti, bez ikakve gordosti, bez izazivanja Boga, bez izazivanja onih koje su upravo pobedili, bez izazivanja onih koji navijaju za njih, a ne mogu baš da skrpe najnormalniji sutrašnji dan, niti da priušte sebi bilo šta od onoga što bi želeli. Nema te distance, nema garda, nema tog nepoverenja, nema prezrivosti, nema podizanja obrve. Sve je tačno onako kao što treba da izgleda i osjeća se snaga blagodati. Osjeća se da se mnogi mole za njih.
Neki od nas improvizam, onako dečački. Daj Bože, jao samo da izdrži, valjda će pobediti, ovo je čas. Ali postoji i ona molitva gde je čitav Hilandar navija za njih. I oni živi, i oni koji su nekada postojali, koji su usnuli u Hristu, i čitava ta grupa ljudi čiji on slavu i snagu pronosi, taj Hilandarski krstić, najmanji od najmanjeg, on postaje taj simbol njegove pobede, simbol njegove nepobedivosti. I kada se dogodi da nemogući udarac u kontri, neki njegov backhand, nakon servisa završi na neočekivanom delu terena njegovog protivnika i kad svi zapanjeno pogledaju kao da su mu neki anđeli pomogli, a on dotakne svoj krstić hilandarski i blago se nasmeje razgovarajući sa njima preko toliko kilometara gora i okeana. Ne podcenjujmo silinu blagodati. Uz to, ne postoje sportisti u svetu u ovom trenutku kod kojih je toliko očigledno važna porodica. Očigledno važna braća, roditelji, zavičaj, ljudi uz koje su odrasli. To se osjeća. Oni ne hodaju kao paunovi, ne idu iznad zemlje. Oni pokušavaju da što tiše prođu, da što nevidljivije i sa svojim automobilima i sa svojim kućama i da naglase da će živjeti jednoga dana ovde u Srbiji i jedan i drugi. Obojica tamo negde u Vojvodini, u dva dela vojvođanska, u nečemu što je pre njih bila pustara, a sada je mesto u koje je usmeren pogled čitavog sveta. Preko satelitskih snimaka svi gledaju gde će to Nikola Jokić sa svojom braćom da podigne te 3 kuće za sebe, za Nemanju i Strahinju, i s druge strane gde će to Novak sa svojom porodicom da provodi vreme na obali jezera, isto u nekom delu koji pre njega niko nije posećivao, niti imao ikakav osjećaj za njega, a sada postaje jedno od elitnih mesta već samom činjenicom da on izabrao taj prostor za mesto gde će nakon završetka karijere provoditi mnogo lepog vremena. Tako da taj plemenitaški mentalitet, to njihovo gospodstvo, to tešenje protivnika, saosećanje sa njima, bez ikakvog triumfalizma. Oni jedini kada razgovaraju sa onima sa klupe, kada razgovaraju sa onima koji negde tamo u ko zna kom redu prate njih, samo im oni prilaze, daju im svoje lopte, svoje rekete, upućuju im osmehe podrške, ne odlaze odmah sa terena iako su mrtvi i umorni posle iscrpljujućih mečeva. Oni ostaju i oni pristaju da se žrtvuju koliko god mogu za one koji ih poštuju i vole. I samim tim zaslužuju i to poštovanje i tu ljubav. Uz to, oni nisu omađijani hiperurbanošću, svetlostima velegrada, tim neopisivim udobnostima koje su im na raspolaganju. Novac ne vlada njima i zbog tih vrlina oni imaju i neočekivane pristalice i poštovaoce, poput Nika Kiriosa, koji nije mogu da izdrži više da bude protivnik jednog takvog čoveka kao što je Novak, a opet s druge strane imaju i neprijatelje koji samo čekaju priliku da ih napadaju jer ih izazivaju svojom vrlinom. To je ono kao kad se kaže kad đavo beži od krsta. Tako isto to krstoliko u njima, ta vertikala, to plemenito u njima, viteško, gospodsko, čini da svi oni koji nemaju u sebi ništa od toga nasrću na njih prosto bez svoje volje, kao posebnosti. I jedna osobina isto vrlo važna u svemu tome, to je čestitost. To je crta koja se odavno ni ne pominje, ne ističe. Svi govore o moralu, svi govore o tome, o vrlinama, o tome ko je bolji, ko ne greši i tako. A čestitost je nešto sasvim drugo. Čestitost nas podsjeća na onu rečenicu Bele Hamaša koji je rekao jednom prilikom, i to nikad neću zaboraviti, da je danas normalnost ređa od genijalnosti. I da ćete mnogo češće da nađete u svom životu na neko ko ima neki element, neku crtu, neku dimenziju genijalnog, nego da nađete neko ko je sasvim normalan. Ko nije isfrustiran vašim uspehom, nije nadnesen nad vašim neuspehom,
ko vam ne drži netražene lekcije, ko pokušava da razgovara sa vama ravnopravno, večno za okruglim stolom, koji je formiran kod vitezova koji su po njemu dobili ime, upravo zato da ne bi bilo čelnika, nego da bi svi imali svoje mesto u svemu tome. Ta sabornost i ta ideja čestitosti je u stvari nešto što dodaje svemu ovome što sam nabrojao još jednu posebnu, nevidljivu, ali realnu krunu iznad svih drugih njihovih osobina. Mnogo šta je srpsko i otadžbinsko i kod Novaka i kod Nikole u tom NN duetu srpskom koji hara svetom, a da nikog ne povredi, a nama učini velika zadovoljstva. I imena su im opet zanimljiva. Nikola Jokić je dobio ime po onom Nikolaos, pobeda naroda. Pobeda naroda. I to ne samo pobeda srpskog naroda, nego pobeda tog narodnog elementa. I cela Amerika zbog toga gleda u pravcu Sombora. I svi znaju, kao što su nekad Amerikanci znali za Idvor Mihajla Pupina, bar njihova elita, pošto tad mediji nisu poznavali ovu količinu ljudi koji učestvuju u javnosti, sada svi, doslovce svi znaju za Sombor. To je postala reč koja je njima poznata i značajna, kao što su poznati neki Sejšeli ili neki Mauricijus ili neka tako čudna mesta, tako i Sombor postaje neko neobično mesto gde živi čarobnjak sa loptom koji baca tu košarkašku loptu kao da je u bejzbolu ili američkom fudbalu, a istovremeno je ubacuje kao da je bek u evropskoj košarci i bori se sa drugim centrima na način kao da je u stvari najbolji među centrima. I on je postigao u ovom play-offu nemoguću misiju da on ima i najviše skokova i da ima najviše poena i najviše asistencija. I jedno i drugo i treće da on bude prvi na toj listi. Tako da vi više ni ne znate šta on igra zaista. On igra sve. Jer on kao da može sve, a sve ležerno, bez napetosti, bez niskog starta, bez one LeBron Jamesovske eksplozivnosti, bez pretnje pogledom. Sve je ležerno, polako, a dok udahneš vazduh, on je već dao koš na način na koji to niko nije očekivao. Taj pobednik naroda, taj Nikolaos. Uz to sa njim je vezana ta Vojvodina koja je primila toliko naših ljudi izgnanih iz svojih domova, tih koji su preživeli ovaj zadnji pokušaj genocida. I eto šta je Bog učinio, da upravo njegova supruga, ta plava lepotica koja zajedno s njim drži malu Ognjenu u rukama sa onim čarobnim osmehom koji ne skida sa lica, zagledana u njega kao i on u nju, to je njihovoj tinejdžerskoj ljubavi koja nikako da posustane i nikad neće prestati. Ona je ta devojčica koja je te 1995. godine u sred Oluje bila 3-mesečna beba u zagrljaju svoje uplašene majke koja nije znala gde im je Bog namenio nastavak života i da li će biti za njih neko mesto. I sad je ona našla utočište uz najbogatijeg svetskog sportistu, najpopularnijeg Srbina sa najblažim karakterom, a čvrstog kao čelik. To je dobila ta 3-mesečna devojčica koja se tu zajedno sa 3-godišnjom sestricom slikala i Večernje novosti objavile taj dokumenti. Kada smo svi pogledali to i čuli da je to buduća supruga Nikole Jokića, svi smo od reda, mi Srbi, svi smo pomislili da je reč o laži, da je reč o propagandi, da je kao jeste, baš to je ona, jeste. I onda smo sa čuđenjem i sa radošću, bar neki među nama, videli da je to istina. Tako da se priča o krajini, o junaštvu krajine i lepotama tih predela odjednom na neobičan način utkala u tu somborsko-vojvođansku, srpsko-vojvodstvenu priču, ali opet na neki blago nežan način. Tu nema isterivanja pravde, on ne pokazuje prstom. To je ona devojčica iz kolone i zato ta snaga stradanja kolone i devojčice iz kolone dobija toliko na značaju. Zato što se ne ističe, zato što se ne gura u prvi plan, zato što se ne pravi od istine ta pojačana istina, a pojačana istina je uvijek propaganda, isto kao i laž. Samo istina, u meri istine je to što jeste. Tako da kada imamo
Nikolu, eto, nije ni slučajno što je slava Republike Srpske Krajine, za one koji ne znaju, je ista kao i slava porodice Obrenović, to je Sveti Nikola. To je i slava vašeg domaćina, koji sad s vama ovdje razgovara, i to je isto slava u kome on je imenjak te krajiške slave koja nas podsjeća da postoje pobednici i u porazu i pobednici tamo gde to niko ne bi nikada očekivao. Kod Novaka je isto stvar patrijarhalnog koncepta, on je dobio ime po dedi. Znači, to je najtradicionalniji način na koji možete uopšte da zamislite da neko dobije svoje ime. To je tako da je po dedi Novaku njegov unuk dobio ime Novak. I samim tim u sebe udenuo taj lanac predaka. Kada nosite ime svog dede, ja sam svojoj kćerci dao ime moje bake Sofije, tatine mame, i ja sam na neki način pokušao da time nevidljivo, bez tog guranja prsta u oko, uvežem i nju u taj lanac naših predaka, oni koji su se borili, trudili, žrtvovali i čeznuli za bezbednošću i srećom tih dalekih potomaka koje smo mi danas, upravo. Tako da je ta čitava Nikolajevska pobednička priča s jedne strane, a ovde je ta priča patrijarhalna, gde taj dečak oštrog pogleda, samouveren, koji je kao jako mlad, bio je ne veći od sopstvenog reketa, izjavio da će osvojiti Wimbledon i da će biti najbolji teniser, i to bi izazvalo smeh sve do trenutka kada on počne da realizuje svoj mali dečiji plan, i on je jedan od onih dečaka koji su ostvarili ono što su rekli. Sva deca sanjaju i maštaju o nečem većem od običnog života. Ali eto, postoji i oni dečaci koji to uspevaju da izbore. Niko im to nije poklonio. Oni su prošli kroz pakao iskušenja, kroz pakao najtežih mogućih trenutaka. Ja ne mogu da zamislim kako je to kada se radi sa zelenašima. I kada otac mora od zelenaša po nenormalnim kamatama da pozajmljuje novac, da bi njegov sin imao šansu da ode i onda upropasti taj novac ili ga povrati. A da nikad ne znamo šta će biti na kraju. Nije slučajno zbog čega ga je đavolsko iskušenje napalo kada je naš najpoznatiji teniser, onako uzgred, ležerno, Nikoli Piliću, koji je hteo da ga primi u tenisku akademiju, rekao, pa nemoj njega, on ima loša kolena, nestabilna, nema budućnosti za njega neke veće, i onda je tom jednom običnom rečenicom koja njemu ništa ne znači i ništa mu ne donosi, doveo u pitanje opstanak i sudbinu tog dečaka. Sa sve tim pozajmljenim novcem od zelenaša. Umjesto da oseti da saoseća. Ne mora on da mu pozajmi taj novac, bez kamate. Ali može da mu ne kvari, ne otežava već onako komplikovan život. Međutim, izgleda da taj krst koji je poneo Novak sa sobom odgovara i mestu njegovog porekla, odgovara tom Kosovu, koje uvek za nas donosi nova iskušenja, nova stradanja i nove radosti, naše vernosti, naše odanosti njemu. Slušali smo i gledali smo Novaka kako sa svojim ocem i stricem i čitavom porodicom peva one pesme koje greju i naša srca. To nisu pesme cirkuske veselosti. To nisu pesme u kojima se pomenju Porsche i novac, super letovanje i luda ljubav. To su pesme koje govore o sistemu vrednosti u kojima se može živeti i kao višestruki milioner, a obojica su zaradili preko 100 miliona nečega, dolara, evra, šta god, nebitno. To su te male velike tajne jednog arhetipa iz bajki. Kao da su oni u negativu, u nekom obrnutom odrazu u sudbinskom ogledalu, sve suprotno nego mi, a opet apsolutno deo nas i mi deo njih. Mi kroz naše neuspehe, oni kroz svoje uspehe, ali sve to nekako zakačeno i uvezano, taj arhetip srpske bajke. Stvoren je srpski san, kao što postoji američki san za koji znamo već stotinama godina i znamo šta je napravio raznim zemljama taj američki san. Postoji kineski san, ozbiljan san, pojas i put, i predsjednik Xi govori o tom svom snu i objašnjava šta sve on želi svom narodu i
svojim potomcima. Tako isto smo dobili i srpski san, koji tako liči na Teslin, na Pupinov podvig. Bez obzira što je potpuno naizgled, druge su okolnosti. Ovde su naučne laboratorije, akademici, ovde na drugoj strani su neki drugi ljudi, neki menadžeri, neki supersportisti, ali rezultat, držanje, korak, potez, doživljaj sveta je identičan. I zato je to tako važno i zbog toga mi u njima prepoznajemo ono što oni zaista jesu. Ne bi mi mogli da kažemo da su oni više od igre, da oni nisu više od igre. Ne bi Nikola bio viši i veći od košarke kada bi se ponašao isto kao i njegovi saigrači u timu ili neki od onih najpoznatijih igrača čije sličice skupljaju i po Americi i po čitavom svetu. Niti bi Novak bio idol onim dečacima koji su posebni. Federera vole svi početnici i svi konformistički i mediokritetski teniseri. Neko će reći nek se uvrede, pa eto, mislim, nek se uvrede. Jer je Federer idealan da ga obožavaju mediokriteti. Sve je na izgled super, nasmejano, lepo, sređeno, došlo upakovano iz Švajcarske, iz jedne posebne zemlje. On deluje kao crni vitez, a crni vitez nije vitez. Bez osmeha, insistirajući na crnoj boji, odlazeći odmah u slačionicu, ne baveći se decom koji skupljaju loptice, ne baveći se mladim teniserima. Novak Đoković ne samo se bavi mladim teniserima, on je napravio čitavu tenisku posebnu organizaciju, žrtvujući time mogućnost da konačno privoli šefove tog profesionalnog tenisa, najskupljeg, najpoznatijeg, najboljeg, medijski najisprećenijeg, on umjesto njima da prilazi, on pravi svoju posebnu organizaciju sa ciljem da najlošije ocenjeni teniseri, ali koji su ipak u vrhu, se ne vraćaju kući sa dugovima, nego da mogu da ponesu više para i da u toj raspodeli kolača ti najmanji dobiju više, a da se od najvećih, među kojima je on, uzme da bi oni dobili. To je stvarno neverovatno. To, ja ne znam, to nije čojstvo, to je nešto na granici verovanja i neverovanja. Da je on to uradio, da je on to napravio. Naravno, iz straha su mnogi od onih koji bi bili korisnici te inicijative odbili da uđu u tu njegovu organizaciju i straha od onih od kojih Novak Đoković nema strah. Nema strah ni u Australiji, nema strah ni na Roland Garrosu, nema strah u Wimbledonu, nema strah preko okeana, nema strah bilo gde da se nađe, jer on zna zašto živi. Svaki njegov korak, sada i ovde, pripada vremenu i večnosti. On pripada svom narodu, svojoj porodici, svojoj budućnosti. Zna zašto je žive. On zna kako će školovati svoju decu. On zna šta će u životu raditi. On zna šta neće raditi. On otvara podršku deci bez primanja, bolesnoj deci, pomaže, prikuplja novac, bez puno pažnje, ne usmerava to na sebe, bavi se izgradnjom vrtića i škola, traži sve moguće načine i proba. On eksperimentiše, ispituje. Možda se nekom od nas ne dopada neki od tih eksperimenata i neki od tih rezultata na koje on naišao tokom svojih eksperimenata, ali je činjenica da njega radoznalost uvek nosi. On nikad neće ostariti, on nikad neće biti plitka posuda koju je jako lako ispuniti novcem ili pohvalama, već će on biti uvek taj večno radoznali dečak koji hoda, pobeđuje i traži uvek nove izazove. Ne broji, ne gleda iza sebe koliko je novca zaradio, koliko je turnira osvojio, šta je dobio od svoje države ili od Beograda ili od svojih poštovalaca, šta nije dobio. Ne bavi se osvetom pred onima koji nisu verovali u njega. On ide napred, vrlo jednostavno, hodajući sam sa sobom, sa svojim krstićem, a onog trenutka kad su svi počeli da pričaju o tom krstiću, on ga je diskretno sklonio. On ga je sklonio u svoje srce. Ne mora da visi na ogrlici da bi bio na njemu. To je jedna od tih velikih tajni.
Dakle, beli sport, svetska aristokratija i gladijatorska arena svetske javnosti. To su dva poprišta na kojima smo pobedili i na kojima tek pobeđujemo i ostavljamo večiti trag iza sebe kroz one koji su bolji od nas, ali pripadaju nama. Ta dva džokera koji se iznenada pojavljuju i rešavaju sve, to je karta jača od aseva, jača od svih, to su dve srpske nemoguće misije i neki znak od Boga. Teci, vodo živa, da napojiš srce moje. Teci, vodo živa, da napojiš srce moje. Teci, vodo živa. Braćo i sestre, poštovane dame i gospodo, dragi prijatelji, za trenutak izlazimo iz srpskog sveta Dragoslava Bokana sa željom da se u njega što pre vratimo. Teče voda živa naše ljubavi prema Bogu i otadžbini, a to koliko će teći zavisi i od vas, od svih nas. Zato pomozite da se ne prekine naše putovanje. Postanite saputnik ovog romantičnog i lepog srpskog sveta. Budite zadužbinar Dragoslavljevog podcasta svojim dobrovoljnim prilogom datim od srca.